साइमानो त्रिपुरागो थांनाय याक्सी हापां तंफ्रु एडुकेशन जेबाबे रोंनाय रग जे जों आबहाय प्राइवेटाइजेशन खालायाकारे बिखरा खांग्रा रंनि बाय कासे परिनानि शेप रुमानि फियाकाबाव बीजेपी आईपीएफटी फाइमानि सिमी 6 বছর रानिं चलि दङ एडुकेशन पलिसि न टोटली बरक आबो बानियानि यागति सेरेखा माने बेसरकारीकरण जेटा प्रसेस विशेष खालाय एडीसी एरिया हिंदी नन एडीसी फाना हिंदी बिखरा खांग्रा रंनि बागै जे लेफ्ट गवर्नमेंट जे सुजुग रुमानि सुजुग बंचित खायो जे फी बिद्दिनि बागै जों जगा फाइमानि SFI-TSU हायर एडुकेशन नि थाने पहिलावनो जों परमिशन सरकार डेपुटेशन नि बागै बरक तिनि खना सने हने बरक साकनाय गया आतिखने जरा लाइरि रहरका के जों तिनि यग यागै ओ जगा फाइ बिनार दरना मारिका नरक साइमानो न्यू एडुकेशन पलिसि नि मुक्ति फाना हिंदी बा जेसुक फाना हिंदी एकटा समय कलेज रग भर्ती अंगनानि 200 300 500 बिसने एडमिशन नाय मानो फियागाबा ताकलायनि बिसिनि सिमे नुकजाका एकटा स्टूडेंट 1000 1500 हाइके एडमिशन फी सिमसि बरगनि नाय पाय इनके आबहाय कायसा बिखरा खांग्रानि नकनि बरगर बाहायके आसो रां कबां रगै बर परिमान नायबा आबनि बागै मेनलि जों तिनि SFI-TSU हायर एडुकेशन आरो तिनि फायका किन्तु अत्यंत सिनि दुर्भाग्येर विषय सिनि त्रिपुरा राज्यनि जत राज्यबासिनि आसो केयारलेस हायर एडुकेशन ओ बीजेपी आईपीएफटी सरकार डाबल इंजिन आसो केयारलेस একটা SFI অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন TSU কাইসা ত্রিপুরানি সেন্ট্রাল অর্গানাইজেশন দুইটা আছে অর্গানাইজেশন ফাইয়ে বরংনেরা 2-3 ঘন্টা রুমি দন্নার আসো কেয়ারলেস বরক শাকনাঙ্গিয়া বরং মানে আসো ক্ষমতানি নিজে ক্ষমতানি যে আসো ক্ষমতানি লুবি হনি মানা বরক তাকফানে কোনো হেলদল করে সো এরা স্টিল 2-3 ঘন্টা রুমি আসবি তংখা যে তামনি বাগে নরক আসো ফি বৃদ্ধি মাকলা আবনো কমিরু দিছিনি ডিমান্ড হাবনো কারণ যাতে রং সুরংনায়রা পরিমাণনা অংথ আপনি বাইছিনি বেসিক্যালি তিনি এরকম ফাইমানে আমি কি কলেজ সেমিতে না স্কুল রব দেওয়া হয় তো ফি বাড়ি দেওয়া দিতাম কলেজ তো বাড়িও যেমন আং নরমে সাকা বেসরকারি কর বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পনি মুঙ্গি 1000 2000 যে যেমনে পারে এমনে নাগই দङ তাবুক তো जों ইভেন খানাকা ইউনিভার্সিটি লেভেলে ফানছে যেভাবে ফি বৃদ্ধি খাই দङ আর সবচেয়ে অবাক কাণ্ড হিংকে যে কয়দিন আগে जों नुखा সেমিস্টারনি जों সাগো সেমিস্টারনি সিস্টেম মাত্র 6 মাস কিন্তু রেজাল্ট রমানে মাত্র 1 মাস 2 মাস পরে বরনে एग्जाम ডিক্লেয়ার হই রখা এমবিবি ইউনিভার্সিটি নি আন্ডার সো আবো তো টোটালি ত্রিপুরানি এডুকেশন সিস্টেম ন যেভাবে ভারতবর্ষনি টপ 1 त्रिपुरानि एडुकेशन सिस्टेम तो मानी वो टॉप 1 यूनिवर्सिटी सिस्टेम न बा एडुकेशन सिस्टेम न वो बीजेपी आईपीएफटी सरकार 6 বছর 25 বছর নিচে उक्लोगो एकदम सीमालंग खितारि रहका अब बेलायनो सिनि बागै लाचमा सिंचा अब फाइनाय सालो रोंसोरनाय रंनि जोंजाल ताइबो बारिनाय जों जतक्षण अब्दि जोंनि कोनो धरने बरंनि थानाय सउत्तर माइया जों जागानि कुतुलिया जों स्टिल जागा 2-3 घंटा रुमे जागा धरना रेखा आबनो जों सागो जे SFI कायसा ऑल इंडिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन कायसा त्रिपुरानि स्टेट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अंगय आसुगनो बरंनि क्षमतानि जे बरक लुबि जे बरक सनो सागनांग गया आसु कायसा 2-3 घंटा रुमे आसुइतो बरंनि खरकसाबनो ताबो ओ जागा मालाय फैयासनो आबो माने आसुक अहंकार हय थांका ओ सरकारनि जों आबनो जों साना नायो जतक्षण अब्दि जों जागानि बरक गसिया जों जागानि कुतुलिया